नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मु तो बेसी कहेनी सब्सक्राइब करने को लाइक करने को तो तथापि सब यूट्यूबर जेहेतु कहते मुझे कहीदे तो मो वीडियो आपन को भल लगुले मो चैनल को जो मैंने नुआ देखुं प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। आ मत लगे सब्सक्राइब माने जोड़ा सांग मैंने देखो जोटा मु देखुची माने सब्सक्राइब सेमती कहीं कहीदेले चैनल को आसी सेमती कहीं भी करती करूना भी मुझे दिन मुझे नुआ नुआ चैनल करी वीडियो करूली से नुआ नुआ कह भूली जाए ना अभ्यास तो छाड़ू अभ्यास तो एक ना ना सब्सक्राइब कौन लाइक कमेंट हाँ गोटे करुच्ची तो करुच्ची से मुझे जान नी यूट्यूब एमती मैंने कि उपरू को जाती एमती सक्सेस पाती बोली मुझे भी धारणा नाला बसु बसु एमती गोटे खोलीदेली तो किसी कहेनी तापर जमी समस्त वीडियो देखिली अरे कौन गोटे लाइक लाइक एमती हलुची सब्सक्राइब हलुची मुझे जाऊँगी सेमती कौन गोटे करी जो स्टिकर जोटा आसे मुझे जाऊँगी सेमती गोटे कौन करी से गुड़ा देले बोधे सब्सक्राइबर बढ़ुंट तापर से गुड़ा को भी देली टिके सीन थी तापर सब्सक्राइब 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 खाली सब्सक्राइब गुड़ा डेउथे कि सब्सक्राइबर हो तो ये गोटे पार्ट कला तापर मुझे लिखिली कि लिखिली ना सब्सक्राइब ना चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे केबे कहे तापर कहले छाड़ जी तो करूना कहीं एटा कहि वीडियो करके छाड़ी दिए तो सांग मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड देखी खराब भावे यहाँ मो सेपट रूम सब फुल बहुत माने बाहर पटू बहुत सारा नॉइज आसुच्ची कंस्ट्रक्शन से मुझे झीर गोटे कणुआ रूम रे बसिक वीडियो सेयार करुच्ची तो जी टॉपिक उपरको तो हाँ सब्सक्राइब कथा सब्सक्राइब पाखक जा तो मुझे आज गुरुवार मुझे गाधे पूजा पूजा कर पलि आसी तो सब्सक्राइब करने को केबे कहेनी तो तथापि मत लगे जो मानक लोक भल पाए जो मानक लोक भल पाइबे ना आ जो लोकर से भाया गोटे हृदय थी से जानूब हाँ ये लोकटी भल ये झीटी भल आपको मुझे सब्सक्राइब कर सब देखा चाहिए से ही सब्सक्राइब बटन टी प्रेस कर ना माने मुझे निजे से मुझे जो आगु यूट्यूब चैनल मोर ना मुझे यूट्यूबर मानक देखे बर सर्च कर देखी सांग मैंने यहाँ मैंने पूरा सत कथा कहूँ निज ना भी बर सर्च करी वीडियो देखिए कि सब्सक्राइब टे करदेवी यहाँ लोकंर गोटे अभ्यास तेणुक लोक मैंने सब्सक्राइब सब्सक्राइब चिल्ले सब्सक्राइब करेंगे छाड़ू आसवा टॉपिक उपरको टॉपिक टी होची मुझे जो थंबनेल रू तो जानी जाथिबे तो काली मोर एक्चुअली मोर गोटे सांगटे सी भी यूट्यूब अरुंधति पुहान आउ सी माने भल वीडियो करुच्ची बट ता वीडियो भी ना ग्रो होची ना मो वीडियो भी ग्रो होची आउ तार मोर कथा हो बहुत कथा हो आपण मैंने जब भी ता वीडियो न देखी ता चैनल को थोड़े भी विजिट करूँ देखूँ बढ़िया झीटे साई बाबा सी भी साई बाबा भक्त मुझे साई बाबा भक्त तो बाबा समस्त मंगल करूँ गुरुवार आज तो सी एमती जो लिजु बिजु ना मुझे भिडियो आज सेयार करुच्ची तो मुझू जानी ना तो तार मोर कथा हो कंटेंट कौन रखा ये कौन से कौन तो मुझे एक्चुअली सांग मैंने जिते हिंदी ब्लॉग करूँ ना से मुझे सत कहूँ मुझे ओडिया चैनल देखेनि ओडिया यूट्यूबर मानू देखेनि एबे मु प्राय देखुची ओडिया चैनल ओडिया यूट्यूबर देखुची सब देखुची ओडिया फिल्म ओडिया गीत मु सब देखे किंतु कौन पे गाड़ी हिंदी ब्लॉग चैनल गुड़ा मु बेसी देखे मते से इंटीरियर गुड़ा मु देखे तो लिजु बिजुंकर जो टॉपिक टी आनी तो जमती कि लिजा महापात्र विषय में गोटे वीडियो करी तो सी कहला जे लिजु बिजु एमती गोटे एमती बहुत कमेंट खराब कमेंट आसूची ये सी तार मुझे देखिली सांग मैंने विश्वास करेंगे मुझे न शुणी से माने बैड कमेंट माने मु बुझीपारे ना माने मु बुझीपारे ना लोक मेंटालिटी एक्चुअली कौन माने लोक कौन जी गोटे झीटे एत परिश्रम करी माने लोक कौन बुझीपारती जे गोटे झीटे एत परिश्रम करी एते माने कम एज रु जे टिके लेवल तार हो गला माने ताकू गोड़टी को धटकी सडन टाणीदेवे लोकंकर कौन एडा मेंटालिटी जे माने शुणु माने आमे भी जे पब्लिक फिगर अच्छी जे पब्लिक फिगर से माने कौन खाली बैड कमेंट ही शुणिबे तो आमे जदि गोटे भी बैड कमेंट मो वीडियो चैनल देखे ना खराब लगे जिते आपण आगे चिल्ले कहले भी खराब लगुनि कौन अच्छी मोर बैड कमेंट रे सतरे किंतु सांग मैंने टिके तो बाधे माने अरे लोकटा मत चिन्हिनी मो लाइफ कौन जानी एत बड़ कथा लिखिदेला बाधे एटा रियल फैक्ट तो से लिजु बिजु जो मु चैनल देखिली वीडियो मुझे देखिली सी भी कहते दिंतु खराब कमेंट जदि आमर आम कौन वीडियो छाड़देबू क्या खराब कमेंट रे क्या कहबार तो निज कम एक कहीं छाड़ा कथा नुहे छाड़बानी जी
जो कहती गोटे हाथी गले 100 कुकुर ता पछरे भुकी जिबे किंतु हाथी के डरुथिबे ता ऊपर के चढ़ी जिबेनी कि ताको जाई झांपी पकेबेनी तो से पछरे ही भुकिबे कहीं तुमको ऊपर को चढ़ी जाई रांपी देबेनी तो एमानंको काम सैया तो लिजु बिजु कहते जे आपन खराब कमेंट मत बाधुनी किंतु निहाती निहाती गोटे झील सी आउ भल हृदयर झीटे निहाती बाधुव किंतु से कौन करेंगे वीडियो तो करेंगे ना आउ यूट्यूब रु जी चलुची ना सी केते कष्ट कर यूट्यूब रु चलुची देखु तंटी फटई फटई वीडियो करी करी राति अनिद्रा ही एडिटिंग करी करी माने 5 पैसा पाइबार क्षमता आज पर्यंत हैनी आउ पैसा खर्च हो चलो तुम एडिटिंग रे हो तुम डाटा रे हो तुम ट्राइपॉड रे हो तुम लाइटिंग व्यवस्था रे हो पैसा खर्च हो चलो किंतु यूट्यूब रु पैसा आसबनी कि सी जदि मेहनत कर आज परिवार पोषुची से लिजु भी जो कथा मुझे कहूँ तू बाहर जाऊँगी एक्चुअली पार्टी कारण से बयस मोठू सान हे मत जहाँ लगुच जदि भी परिवार पोषुची एत बैड कमेंट लोक तुम पछकू जा देखुन माने सी एक मु 4-5टा कमेंट पढ़ी एक गोल्ड शॉपिंग को लेकिन बैड कमेंट आसी 2 ससुर घर छाड़ा को बैड कमेंट आसी 3 सी बुलवा को बैड कमेंट आसी अरे सांग मैंने कहले देखिया आमे माने आजिका दुनिया रे यंग जनरेशन जी बाहे जाउचंदी से तो कहउचंदी पूरा हमर स्वामीटा हमर सी ता स्वामी सारे बुलिला आपण मानको प्रॉब्लम कोन आम मानको प्रॉब्लम कोन आमे कोन बुलुनु आम स्वामी मान सारे आमे कोन बुलुनु तो ना सी खाली पब्लिक फिगर से वीडियो करछु बोली से दोष शुणिया को आज माने बाध्य से सेडा सुनिबो ता कमेंट आ जो माने दुनिया दुनिया क्राइम करूचंदी पछरे सासु ससुरन को मारुचंती किंतु आपण मैंने देखी पारना वीडियो शेयर करूना तो से आपण केमती कमेंट देवे केमती ये सीना वीडियो करके छाड़देले बोली आपण गोटे पब्लिक फिगर बोली आपण गोटे सटासट लिखिकी पोस्ट कर दौरान किंतु से कमेंट आउ जे क्या एत बाधुआ से थोड़े चिंता करना जदि भी सी गोल्ड किणिले पार्ट 1 तांकर देले गोल्ड शॉपिंग रो वीडियो पार्ट 1 ब्लॉग देले पार्ट 2 ब्लॉग देले पार्ट 3 ब्लॉग देले तो आपन लागुची से चोरी करिथिबे माने किए केबे चोरी करी सेटा ब्लॉक करी देखाए मु चोरी करी सुना किनिली केबे भी संभव एटा चोरी करी जने सुना किनिबो से तो जाई कोठी लुचि की रहइबो पुलिस को से थोड़ी ना आसी के ब्लॉग रे देखेबो मु या सुना किनिली ना से ज्वेलरी ताको बिना रसीद रे बिना पैसा रे ताको बहे सुना दे दबा छाड़ी दबो तार भी किछ डर नथिबो तो ना से तांका निज मेहनत रो पैसा रो सुना किनिचंती जदि भी सुना किनिचंती आ तांका पाखरे गोल्ड अच्छी जदि भी से गोटे बहु हेतिबे गोटे झियो हेतिबे तांका बाबा मां खुशी रे तांको बाहला आले सुना देतिबे सासुर लोक तांका सासु नांदी तांका सासुगा सुना किछि मिसै से जदि गोल्ड वीडियो गोटे देले आ से वीडियो रे तांको व्यूज बढ़िला जदि से तांको सेकंड पार्ट ताको देखले तो सेथिरे आपण मानक प्रॉब्लम कोन मोर प्रॉब्लम कोन आ आपण मानक भितरु आम मानक भितरु तांको कमेंट भी आसुथबो से पार्ट कहते आपन गोल्ड शॉपिंग देखा वीडियो आणंतु आपन ज्वेलरी शॉपिंग वीडियो आणंतु आपन साड़ी कलेक्शन वीडियो आणंतु एई मानक माने तांकरी सब्सक्राइबर मानक तांको पसंद करूथि लोक कहचंती बोली तो सी देखौचंती ना आ तांको भल पाउचंती बोली तो सी देखिचंती ना सी आसी केमती चोरी करी नै आसिले खराब काम करी नै आसिले ब्लॉक करि देले से कोन तांकर कोन तांका लाइफ को डर नै आउ ना सी एमती पब्लिक रे छाड़ी दउचंती तांको जाके विजिलेंस माडी बसु ना आमे माने आपण माने विजिलेंस ऑफिसर आमे तांको नेकी बैड कमेंट दबा ये करबा तांको लाइफ को तांकर डर अछि तांको प्राइवेसी को नेकी तांकर डर अछि सी जति उपरु गलेनी तांकर माइंड भी सेति की मैच्योर्ड हेथिबो सी तांको प्राइवेसी को रखी वीडियो बनौचंती तांको गोल्ड शॉपिंग देखिले तांको पई केति की सेटा माने डर तांको पई केति की रिक पई केति की रिस्क से सेटा निजे जानि भी थिबे तांको हस्बैंड भी तांको साथ दउचंती तापर भी लोक मैंने एमती कही चलते से तापर निजर वीडियो गोटे देखिली से पूरी जाइछंती पूरी रु माने से माने देखो झीटे माने शुणु छोट बड़ हो जे वीडियो करुच्ची से तो एत कष्ट करी वीडियो करचंती माने जे वीडियो करूथबो से जानि पारुथबो जे यूट्यूबर गोटे से जे कुकिंग वीडियो चैनल खोलीची से खाइबाटा करुच्ची वीडियो करछि किंतु खाई पारुनी जे बुलिबा को जाउची आपण मानन सारे शेयर करुच्ची से बुलिबा जगहटा से प्लेसटा आपण मानन शेयर करुच्ची किंतु से निजे सेठी एन्जॉय करि पारुनी कारण ता वीडियो पई सेटा आपण मानन का एन्जॉय आ ता पई ता इनकम एटा भी रियल फैक्ट किंतु आमे कहिबा कोन बुलुची देखौची ये होची से होची आ सेई गोटिए कमेंट से जोन पूरी वीडियोटा मु तांकर देखितली गोटिए कमेंट तांको एते हरास करि दै छि जे से सेठी बुलिबा छाडी के रूम रे बसी के वीडियो करके कांदुचंती आपण माने निजे कहले एमती करबा ठीक ना भूल मु जानि छि एति पई मते बहुत बैड कमेंट आसीबो तू किए तारो तू कोन तते से प्रमोट कर दुनिया दुनिया सारा छाडंतु तो सेटा भी मते बाधिबो मु जानि छि मते बाधिबो कारण
ଯାହାକୁ ବାଧିବନି ବାଧିବା ଝିଅ ଯିଏ ନହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ବାଧିବନି ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବିନି ମୋତେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋତେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ବାଧେ ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆଉ ଆଉ ହଁ ଆଜିକା ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ବିଗନର ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଧିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ମୋତେ ବାଧୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଯାହାର ହାର୍ଟଟା ଟିକେ କଡ଼କ ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ସହିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ବାଧିବ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବାଧେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼େ ଆଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼େ ଭାବେ ତାପରେ ପଳାଏ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ 2-3ଟା ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟର ଜବାବ ରିପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ବି ଆସି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସି ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ପଳାଇ ଆସିବା ଲିଜୁ ବିଜୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଲୋକମାନେ ଭଲ ବହୁତ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଥିବେ ସରଳିଆ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ରୁମ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତୁ ଇଏ କରୁନୁ ଆରେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ତ 4 ବର୍ଷ କଲେଣି ନା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ନ୍ୟୁ ବାହାଘର ହେଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ବି କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ବହୁତ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିବ ବୋଲି ରୁମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ମେନ୍ କରିକି ସୁନା କିଣାକୁ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରି ସୁନା କିଣୁଥିବେ ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ ଯେ ତମର ଇନକମ୍ ଏତିକି ତମର ପ୍ରପର୍ଟି ଏତିକି ହେଲା କେମିତି ତମର ସୁନା ଏତିକି ହେଲା କେମିତି ତ ଆମେ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ କିଏ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନା କିଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କିଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ସେ ଯଦି ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅଟେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ଘର ସମ୍ଭାଳିକି ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ହେଉଛି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମ୍ ନା ଝିଅ ପିଲା ସୁନା ପିନ୍ଧିବାର କାହାର ମନ ନଥାଏ ତ ସିଏ ଏବେ ଏତେ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଯଦି ସୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସୁନାରେ ଛାଉଣି ହେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପଇସା ସେଇଟା ଆମର ଆମ କହିବାର ଆମର ଗୋଟେ ବି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁନା କିଣାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ସୁନା କିଣୁଛ ତମକୁ ଏଇଟା ଇଏ ସେଇଟା ସିଏ ତମେ କ'ଣ ହଁ ସରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ଯେତିକି ମେହନତରେ ପଇସା କମାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା କ'ଣ ତାକୁ ଆସିକି ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛପଟେ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାର ସବୁ ପଇସାରେ ସୁନା କିଣି ଦେଉଛି ସିଏ କ'ଣ କାହା ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଉନଥିବ ନା କେବେ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନଥିବ ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସିଏ ସୋପ୍ କଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ କି ତୁ ଦାନ କରୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ନିହାତି ହେବ ଏଇଟା ହୁଏ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୋଫ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ପଳେଇବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହିବେ ତୁ ଦଉନୁ ତୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ତୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ତୁ ସେୟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ବି ହେବ ଆଉ ସେ ସୁନା କିଣିଲା ଦେଖେଇଲା ଯଦି ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଆ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁ କେଉଁ IAS ଅଫିସର ନା OAS ଅଫିସର ଯେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏତେ ଦୁଃଖ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ତୁ ନର୍ସ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ IAS OAS ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଛି ନା ସିଏ ପୁଣି ନର୍ସ ଚାକିରି ମୁଁ ତ କହୁଛି ନର୍ସ ଚାକିରି ଏଠୁ ରାଜା ଚାକିରି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ଆଉ ନର୍ସ ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଟା ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ବଳିକି ନର୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାରଣ ଆମେ ନର୍ସଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଡକ୍ଟର କିଛି କରିନଥାନ୍ତି ଆମର ନର୍ସ ମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନର୍ସଟା କେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ତାଙ୍କ ନର୍ସ ଚାକିରିଠୁ IAS OAS ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ଲାଗିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନର୍ସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଶାଶୁର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଝିଅଟେ ହେଇବି ମାନେ ଏତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଏମିତି ଭିକାରୀକୁ ବି ଦାନ କରିଦେବେ ଆଉ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଆମେ ତ ନିଜେ ମାନେ
ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କିଛି ନ କରି କେବେ ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସୁନା କିଣି ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ? ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଲିଜୁ ବିଜୁଙ୍କର, ତ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ଯିଏ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ତ ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଆମେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇଠି ହିଁ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେ କିଛି ବି ଯଦି ଖରାପ କାମ କରି ସୁନା କିଣୁଥିବ, ସେଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ତ ମୁହଁରେ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଖରାପ କାମ କରି ସୁନା କିଣିବ, ଆରେ ତା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତମେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅ, ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋହୂ, ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନକମ୍ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ସେ ସୁନା ଦୁଇଟା କିଣିଲା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି ଆସିକି ସବୁ କହିବା? ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା, ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏମିତି ସୁନା କିଣୁଛି, ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି। ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବେ ବି କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ନିଜ ଲାଇଫରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଖୁସି ମିଳୁଛି ସେ ସେମିତି ଖୁସି କରିବ। ସେଟା ତା ପର୍ସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ତା ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ଯେମିତି ବି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ବି ତା ଲାଇଫକୁ ସୋ ଅପ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ବି ଦେଖେଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ତା ମର୍ଜି। ତ ଆମେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତାକୁ କହିପାରିବାନି, ତ ଚୁପଚାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଚୁପଚାପ ରହିବା। ଗୋଟେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇକି ଆମେ ନିଜ ହାତକୁ ନିଜେ ପାପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି। ତ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ସରି। ଲିଜୁ ବିଜୁ, ଯଦି ତମ ନାଁରେ ବି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି, ଆଉ ଭାବୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ଭିଉର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ମିଶୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।